हाय फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी रूपा ब्लॉग। आपण माने केमिति अछंती? आई होप आपण माने बहुत भले थे। मु भी भले अच्छी। तो आज मत चंदन बुलेवा को नहीं आछंती। ये कौन? हाय एक्चुअली एक्चुअली मो हाइट कम अच्छी तो हाइट बहुत अधिक अच्छे। हाय आज तांको देह टे खराब थिला खाली बुलिया को नेकी जाउन बुलिया को नेकी जाउन कहउले तांको आज नेकी आसी मोर भी आज ड्यूटी जल्दी सरी गला सेतिन तांको नेकी आसली हरी जल्दी सरी गला न जल्दी सारी के पळाई छंती। आसा एक देखु तांको हम कोन आंछ एटे गोटे बिंगो आ 10 टंगिया तापरे 20 टंगिया गोटे माजा। भगवान एमिति का बॉयफ्रेंड समस्त के दियंत। आस एठी बसी जिया बसिया ପାଇଁ का जगह पाऊ गोटे एत्ते बड़ पार्कटा पाइछि एत्ते बड़ पार्कटा तांको बसिया ପାଇଁ जगह मिलुनी। आस एठी बसिबा एठी के पूजा से को आज बुलिया ପାଇଁ आसिलो केमति लागु जे को भल लगुच। सेटा सब पी दियो सेटा भी सब खाई दियो। एक्चुअली ना मुना खाली बाहर को आसे खाइबा ପାଇଁ का माने सकाल रू कहउछन देह खराब एबे नै गसली कोन देह ठीक अछि ना? हां ठीक है पुनी केते दूर खरा होउची 3टा बेलटर कॉल करी आसो 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 ड्यूटी सरेले आसो आसो हम ताक जाई तांकर रूम रू नै के आसी कि पुनी एडी आसी 3टा बेले कि सोई थिबो ना कि बुलिबा को आसीबा कहले? हां मु तो सोई थिले। हाइदे सेटा चिरा देखो तो गोटे लेस रो जरी भी से चिरी पारना देखो तो केंदी करे फ्रांक करथले फ्रांक आया दियो मैं एटा पीबी। एक्चुअली आम जो फास्ट देखा आम यही जगह देखा करूँ। ये से बहुत छोट छोट छुआ थे सहित आम खेलु सहित केते खेलिलु तापरे बहुत सारा ए आधा घंटा पाखापाखि खेलिलु सहित तापरे एटी तो फास्ट टाइम आम देखा कौटी आम बसले तले से तले बसलु आपण मानक नहीं जीवु से जगह देखदेबू माने कहवाक गला यहाँ आम माने यही जगहटा हूँ जगहटा माने यहाँ हूँ धौली धौलीगिरी हूँ सी आगे यहाँ हूँ धौलीगिरी जीवा पहाड़टा ऊपर को जीवाई जो रास्ताटा है से बाटर यहाँ पड़ो गोटे पार्क छोट पार्कटे ये आमर छोट लव स्टोरी स्टार्ट होता यही पार्क रू ना कौन माना लोकों आगे लोकों सामने में धन डाकी दौरान कौन कह केम लगुच चिप्स टिके खट्टा लगे देखले देखु देखु आज्ञा यहाँ टमाटो टमाटो फ्लेवर यहाँ खट्टा लगे कौन लगे मीठा लगे तो पोटाटो चिप्स आ टमाटो फ्लेवर कोड चीनी नहीं आसलनी मीठा लगी था। देखु मत नदे केमती एकुटिया एकुटिया खाऊँ चलतु जीवा से तले बसवा ये तले से छाई अच्छे से जगह बसवा चलतु आम से जाकि आप देखे दौचु कौ जगह आम बसलु ठीक अच्छे चलतु आम जाऊँ बस बहुत जोर गरम हो खरा हो खरा दिन कौन वर्षा हे ना एपटे आस एपटे आस एपटे आस खरा दिन पिला कहते वर्षा हे कौन कह पिला सबुदिन तो हो भुवनेश्वर सबुदिन 4टा बेले ही वर्षा सबुदिन वर्षा हो कौन आज हे खरा दिनटा केते जोर खरा हो कहते वर्षा हे वर्षा है मो तो से 4टा बेले ही टाइम देली 3टा बेले वर्षा हवा जीवन सोपे हाई सांग देखते आम यही जगह केते खेली यही जगह ना ये जगह हम केते खेलीचु केते से छोट पिला कुआडे गले कि जाने माने हेई गलानी केते केते वर्ष 3 वर्ष होला 3 वर्ष अधिक
3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପଢ଼ୁନଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କୋର୍ସ କରୁଥିଲି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିଯିବା ତାପରେ କଥା ହେବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଖେଳିଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ସରି ଇଆଡ଼େ ଏଇ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଆମେ କେତେ ଖେଳିଛୁ। ସେ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଗଛରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମାନେ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ସେ ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ଖରାରୁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବ ଏ ବିଷୟରେ କୁହ? ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା? ମାନେ କାଲି ଯାଇକି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଜି ପାର୍କକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲ, ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା? ତ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମିଯାଇଛି। ପାର୍କକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ବଢ଼ିଯିବ? ତମେ କୁହ, ବଢ଼ିଯିବ କି? ଟିକେ ଭଲ ତମେ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ଟମାଟୋ ଖା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ରୂପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇছিল? କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିବେ? କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା ପଞ୍ଚମ। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆସିଲ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଯାଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡଗିରି। କହିଛି ମୁଁ କ'ଣ? କହିଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ବସିଯାଇଛୁ। ଏ ଖାଲି ରାଗିକି ଖାଲି ପଞ୍ଚମ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କୁହ? ଆମେରିକା ଯାହା କହୁଛି। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧଉଳି ନେଇ ଆସିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଦେଖେଇ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁହଁଟା। ଓହୋ, କି ଫୁଲେଇ। ସବୁ ଯାକ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଖତମ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ କିଛି। କ'ଣ କହୁଛ? ହାଏ, ରୂପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ନନ୍ଦନକାନନ ନେଇକି ଯାଅ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼, ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବି, ତା ସହିତ ହାତୀ ବି ଦେଖିବି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଧଉଳିଗିରି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗିକି କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ କାଇଁ? ମାଙ୍କଡ଼ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ପାଟି ଗୋଟେ ଦିଅ। ରୂପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କୁହ, ତମର ଆମେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାର ନାଁ କ'ଣ କୁହ? ଏଇ ଜାଗା ବା? ଏଇ ଜାଗା ମାନେ ନାଁ କ'ଣ କୁହ? ଧଉଳି। ଧଉଳି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ କେବେ ବସିଥିଲ? ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲ? ଥୋଡ଼ି ନା ଡେଟ୍ ମନେ ରହିବ? ମୋର ମୋ ବାର୍ଥଡେ ମନେ ରହୁନି। ତମ ବର୍ଥଡେ କେବେ? ମେ 8। ଏବେ କହୁଥିଲି କ'ଣ ମନେ ରହୁନି, ଏବେ ମେ 8 ମନେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲ? ଆଉ ମାସ ରହିଲା। ମାସରେ ତମକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହବ ଭାବୁଛ? କୁହ। ଯାହା ଦେଲେ ଚଳିବ। ଯାହା ଦେଲେ ମାନେ? ଗୋଟେ ଭିଟାନିଆ କେକ୍ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଆଣି କାଟିଦେବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣିବନି, ଜୁଳିଜୁଳିଆ ପୋକକୁ ନେଇ ଆସିବ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ'ଣ ହବ? ଦୀପ ଅଛି। ଦୀପରେ ମାନେ ଦୀପ 10 ଟଙ୍କା ଭିଟାନିଆ କେକ୍ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଦୀପଟା ତ ଆଗେ ଥୋଇଦେଲେ ସେও କାଟିଦେବା ଆଉ। ଗୋଟେ ଥର ମୋର ବାର୍ଥଡେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା ନା? ହଁ। ତ କେକ୍ କେଉଁଠି ବି ମିଳିଲାନି। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, କେକ୍ 10 ଟଙ୍କିଆ କେକ୍ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ? ଗୋଲାପଜାମୁ ଆଉ ରସଗୋଲା ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା ନା କ'ଣ, ତାକୁ ପୁରା କେକ୍ ବନେଇଦେଲୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଯାହା ମଜାମସ୍ତି ହେବା କଥା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି। ଲେଟ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କେତେଟାରେ ଆସିଥିଲେ? 3:30 4ଟା ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଆଜି ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା, ପାର୍କକୁ ଆସିଥିଲୁ, ମଜାମସ୍ତି ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା, ଦେହ ବି ପୁରା ଏକଦମ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ।